Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita membaca riwayat Susi an Abi Amr Al-Basri pada surat Al-An'am ayat 124. Nu'mina ibdalul hamzati wawan ditukar hamzah waw, nu'mina. Pada ayat yang ke-124 nu'ta ibdalul hamzati wawan ditukar hamzah waw, nuta. Pada ayat yang ke-124 yaj'alu risalatah idwamul lam fi ra, diidwamkan lam pada ra, summa ziyadatu alifan ba'da lam, kemudian ditambahkan alif setelah lam, wa kasrut ta wal ha, dan kasrahkan ta dan ha menjadi yaj'al risalati, iaitu dengan dalam bentuk jamak muannas salim. Kemudian ayat 125 yu'minuna ibdalul hamzati wawan ditukar hamzah waw, yu'minuna. Pada ayat yang ke-127 wa huwa waliyuhum iskanul ha, sukunkan ha, summa idghamul waw fil waw, kemudian idghamkan waw pada waw, maka menjadi wahwaliyuhum. Pada ayat yang ke-128 yahsyuruhum bin nuni badal ya, dengan nun sebagai pengganti dengan ya, nahsyuruhum. Pada ayat yang 130 ya'tikum ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif, ya'tikum. Pada ayat yang ke-130 ad-dunya bitaqlil, ad-dunya. Pada ayat yang 130 kafirina imalatu fathatil kaf wal alif, dibaca imalah fathah kaf dan alif, kafirina. Pada ayat yang 131 al-qura imalatu fathatir ra, dibaca imalah fathah ra menjadi al-quri, al-quri. Pada ayat yang 135 ad-dari imalatu fathatid dal wal alif, dibaca imalah fathah dal dan alif, ad-dir. Pada ayat yang 136 fahuwa iskanul ha, disukunkan ha menjadi fahwa. Pada ayat yang 137 zayyana likatsirin idghamun nun fil lam, idghamkan nun pada lam, zuyyil likatsirin. Pada ayat yang ke-138 hutimat zuhuruha idghamut ta fi dha, diidghamkan ta pada dha menjadi hutimat zuhuruha, hutimat zuhuruha. Pada ayat yang 140 pada dhallu idghamul dal fi dhad, diidghamkan dal pada dhad menjadi qam dhallu. Pada ayat yang 141 wa huwa iskanul ha, sukunkan ha, wahwa. Pada ayat yang 142 razaqakum idghamul qaf fil kaf, diidghamkan qaf pada kaf, razaqkum. Pada ayat yang 142 khutuwat iskanut ta muqalqalah, diiskankan ta, sukunkan ta dengan qalqalah, khutuwat. Pada ayat yang 143 ad-dhani ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif, ad-dhani. Pada ayat yang 143 al-ma'zi fathul ain, fathahkan ain menjadi al-ma'azi, al-ma'zi menjadi al-ma'azi. Pada ayat yang 143 al-unsayaini nabiuni, diwasalkan idghamun nun fin nun, diidghamkan nun pada nun menjadi al-unsayain nabiuni, al-unsayain nabiuni, al-unsayain nabiuni, dibaca qasar, tawassul dan isba'. Pada ayat yang 144 syuhada iz tashil hamzah tsaniyah, tashilkan hamzah yang kedua,
syuhada'a pada ayat yang 144 azlamu mimman idghamul mim fil mim diidghamkan mim pada mim azlam mimman pada ayat yang 144 iftara imalatu fathatir ra diimalakan fathah ra menjadi iftari pada ayat yang 146 hamilat zuhuruhuma idghamut ta fil dha diidghamkan ta pada dha menjadi hamaladh zuhuruhuma pada ayat yang 147 ba'suhu ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif ba'suhu pada ayat yang 148 kadzalika kazzaba idghamul kaf fil kaf diidghamkan kaf pada kaf menjadi kadzalik kazzaba kadzalik kazzaba kadzalik kazzaba kemudian dibaca ayat 148 ba'sana ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif basana pada ayat 150 yu'minuna ibdalul hamzati wawan ditukar hamzah waw yu'minuna pada ayat yang 151 narzuqukum idghamun nun fil nun diidghamkan nun pada nun summa idgham qaf fil kaf diidghamkan nun pada nun kemudian diidghamkan qaf pada kaf menjadi nahnu narzuqukum nahnu narzuqukum narzuqukum nahnu narzuqukum pada ayat yang ke-152 al-qurbah bitaklil baca dengan taklil menjadi al-qurba menjadi qurba tazakkarun ayat 152 tasydidul zal ditasydidkan zal tazakkarun pada ayat yang ke-154 Musa bitaklil waqfan kalau diwaqafkan ditaklil Musa pada ayat yang ke-154 yu'minuna ibdalul hamzati wawan ditukar hamzah waw yu'minuna pada ayat yang 157 faqad ja'akum idghamud dal fil jim diidghamkan dal pada jim menjadi faqad ja'akum pada ayat yang 157 azlamu mimman idghamul mim fil mim diidghamkan mim pada mim azlam mimman pada ayat 157 kazzaba bi ayati idghamul ba fil ba diidghamkan ba pada ba kazzab bi ayati pada ayat 157 al-azabi bima idghamul ba fil ba diidghamkan ba pada ba menjadi al-azab bima al-azab bima al-azab bima pada ayat 158 ta'tiyahum ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif ta'tiyahum pada ayat 158 ya'ti ibdalul hamzati alifan ada tiga ditukarkan hamzah dengan alif ada tiga tempat salah satu mawadhi' yati kemudian pada ayat 161 rabbi ila fathul ya difathahkan ya menjadi rabbiya ila pada ayat 161 qiyaman fathul qaf wa tasydidul ya maksurah fathah kaf tasydidkan ya yang berkasrah qayyiman pada ayat 164 wa huwa iskanul ha sukunkan ha wa huwa
Pada ayat 164 ukhra imalatu fathatur ra, imalah fathah ra maka menjadi ukhri. Pada ayat 165 wa huwa iskanul ha, sukunkan ha, wa wallahu a'lam.